अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिव्यूज़ विद सुनील में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि लेटेस्ट एपिसोड्स के बारे में। नाज़रीन, हमने देखा कि महिर का निकाह साद के साथ हो चुका है। इससे पहले जब महिर का रिश्ता साद के साथ होने वाला था तब महिर की मां ने साद की मिन्नतें तरले करके रिश्ता खत्म करवाया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद साद की किस्मत महिर से जुड़ ही गई। महिर साद के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। उसके अंदर अरीब के खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर बढ़ चुका है। इसी वजह से वो अरीब की कोई बात भी नहीं सुनना चाहती, ना ही उसका जिक्र करना चाहती है। मगर इस सब के बावजूद वो अरीब को बुला नहीं पा रही। इसी वजह से वो खुदकुशी का फैसला कर लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने साथ कुछ गलत करे साद उसे रोक लेता है और उसे सच्चे दिल से यकीन दिलाता है कि वो उसके बचपन वाला दोस्त साद ही है, जो आज भी उसकी खुशी चाहता है। जो वो चाहेगी वही होगा। अगर वो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती तो वो उसे दुख नहीं देगा और उसे छोड़ देगा। ये सब डायलॉग्स अदा करते हुए वहाज अली बहुत क्यूट लगता है। दोस्तों अब यहाँ सीन्स काफ़ी फिल्मी थे, जैसे एन बारात के वक्त अरीब के बाप को हार्ट अटैक होना और इस नाजुक मौके पर अरीब की मां का फ़ोन पर इनकार करना, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक तरफ आपका शोहर ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा हो और आप बेटे के ससुराल वालों को सीधी बात बताने की बजाय रिश्ता ही ख़त्म कर दो, वो भी बारात से थोड़ी देर पहले। ये बातें बहुत ही बुरी लगी। कोई और वक्त भी हो सकता था इनकार का, मगर नहीं भाई, बस अवाम को इमोशनल करना था, वो कर दिया। दोस्तों अब महिर तो बिल्कुल ही टूट चुकी है। एक तरफ तो उसका निकाह उसकी मर्जी के खिलाफ साद से कर दिया। बेशक साद भी ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन तकदीर और नसीब से कौन लड़ सकता है। नाज़रीन, अब हमारे ड्रामों में अजीब कंसेप्ट बन चुका है कि जब निकाह के लिए लड़का किसी वजह से ना आए तो दूसरे लड़के से शादी कर दे, क्योंकि बारात का ना आना लड़की पर दब्बा है। बस कर दो भाई, कितना घिसा पिटा मौजू है ये। हजारों कहानियां ऐसे ही लिखी जा चुकी हैं। कुछ तो नया ट्विस्ट डालो यार, किसी और वजह से ही शादी तोड़वा दो। लेकिन नहीं भाई, लड़की के बाप को इतना मजबूर दिखाना है कि वो किसी के साथ भी बेटी की शादी करने को तैयार हो जाए, लेकिन किसी और के साथ ज़बरदस्ती अपनी बेटी ब्याहने की ज़रूरत नहीं उसे, क्योंकि वो फिर सारी जिंदगी अनचाहा बोझ बनी रहेगी उस लड़के पर। इस ट्रेंड को अब बदल जाना चाहिए। खैर, महिर की दुनिया अंधेर हो चुकी है। उसने अरीब का नाम अपने हनाई हाथों पे लिखा था, वो सूख कर अब खूबसूरत लगने लगा है, लेकिन तकदीर ने अरीब को उसकी किस्मत की लकीरों से हमेशा के लिए निकाल दिया है। उसने तो अपनी सारी जिंदगी अरीब के संग गुजारनी थी। यहाँ साद के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं था। अरीब की मोहब्बत और चाहत पाकर वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये सब आर्जी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों महिर के साथ 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 भी अपनी मोहब्बत को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि एक तरफा मोहब्बत एक शराब है जिसका हासिल वसूल कुछ नहीं। अब महिर को उसके नाम लिखा जा चुका है, मगर वो ज़हनी तौर पर रुख्सती के लिए तैयार नहीं। इसी वजह से वो घर वालों को मना कर देता है। वो रात जो अरीब, महिर और साद की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गई, वो रात अब सारी ज़िंदगी उन तीनों को याद आती रहेगी। महिर और साद के साथ साथ अरीब की ज़िंदगी भी बेरौनक हो गई। हद से ज़्यादा चाहने वाला बाप तो दुनिया छोड़ गया। इसके अलावा वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को भी गंवा चुका। उसने काफ़ी कोशिश की कि वो महिर से बात कर सके, लेकिन महिर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो अपनी माँ से कहती है कि वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी को तमाशा बना दिया है। दोस्तों महिर का बाप नहीं चाहता कि उसको अरीब के बाप की डेथ का पता चले और उसका दिल अरीब के लिए नरम हो। इसी वजह से वो अपनी बीवी को भी मना कर देता है कि वो किसी तौर महिर को ये सब पता चलने ना दे। इन सब बातों के जवाब में महिर की माँ अपने शौहर को खरी खरी सुनाती है, जिसको देखकर मुझे हंसी आ गई। भाई, हर शादीशुदा मर्द की इज्जत अफजाई होती है, लेकिन महिर की माँ का तंजिया लहजा बहुत मज़े का था। दोस्तों अब यहाँ महिर की माँ भी गलत नहीं है। हर माँ की तरह उसकी माँ भी यही चाहती है कि उसका रिश्ता किसी अमीर खानदान में हो। इसी वजह से वो साद को बुलाकर कहती है कि तुम उसको मना करो, मैं नहीं कर सकती, यानी महिर के बाप को। लेकिन तकदीर की हेर फेर ने सबकी तदबीर को उल्टा कर दिया। बेचारी महिर और उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए एक रुसवाई का दाग बनकर रह गई। अब जाहिर है अरीब की माँ रिश्ता तोड़कर काफी खुश है। वैसे एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो बॉब कट बालों वाली औरत अरीब के बाप की बहन बनी हुई है, वो बहुत ही वाहियात और छछोरी लग रही थी। ना उससे एक्टिंग हो रही थी और ना ही दुरुस्त मुकालमे अदा कर पा रही थी। लगता है डायरेक्टर साहब ने पैसे बचाने के लिए सस्ता बंदा हायर कर लिया था। खैर छोड़े, वैसे भी मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, अब सस्ती चीजों को ही इम्प्रूव करना चाहिए। दोस्तों महिर के साथ साथ की जोड़ी ज्यादा जबरदस्त लगती है। इसके अलावा इन दोनों के सीन्स पर जो OST के लिरिक्स लगाए जाते हैं वो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। हानिया अमर ने एक टूटी बिखरी लड़की का रोल काफी उम्दगी से अदा किया है। वहाज ने तो गोया अपने रोल में जान डाल दी। उसकी आंखों से जो दर्द बहता है वह देखने वालों को उदास कर देता है। अरीब के रोल में जावियार की अदाकारी भी काफी बेहतर है। इससे पहले संगे मार ड्रामे में जावियार ज्यादा जश्न नहीं रहा था। साद महिर को खुदकुशी तो नहीं करने देगा, ये तो 100% कन्फर्म है, लेकिन क्या वो सच में उसको छोड़ देगा उसकी खुशी की खातिर, या वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए किसी और की मोहब्बत छीन लेगा। दोस्तों ये ड्रामा बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और मुझे सबसे ज्यादा खुशी वहाज अली की है, क्योंकि उस बंदे ने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है।
दोस्तों महیر اور سعد کی جوڑی ہمیں تو اچھی لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اریب اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ اب محیر اور اریب کے درمیان جو غلط فہمی پیدا کی گئی ہے، یعنی کہ اس کی باپ کی موت کا نہ بتانا اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کرنا، یہ چیزیں محیر کو سعد کے نزدیک لے آئیں گی۔ سعد جو ہمیشہ سے ہی محیر کا دیوانہ تھا، وہ اس کی خوشی کی خاطر سب کام کرتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ اس کی بہن کہتی ہے کہ محیر تو آپ کی محبت تھی، آپ نے اس کی رخصتی کیوں نہیں کروائی؟ تو وہ اپنی بہن کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نیلو، ایک طرفہ محبت بھی ایک عذاب ہوتی ہے، ایک سراب ہوتا ہے جس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس ڈرامے میں ایک اور اچھی چیز جو مجھے لگی وہ تھی سعد اور اس کی بہن کی بانڈنگ۔ دونوں میں کافی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلا جھجک سب باتیں کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک گھر میں رہتے ہوئے محیر کے ماں باپ اور سعد کے ماں باپ میں کافی فرق ہے۔ محیر کی ماں زیادہ سمجھدار نہیں ہے، اس کی عقل پر بس دولت، ہوس اور لالچ کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ اسے بس ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر اریب نہ ملا تو محیر کا کیا ہوگا، جبکہ محیر کا باپ اپنے بھائی کا شکر گزار ہے جس نے عزت بچانے کے لیے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی، ورنہ اس کی بیٹی دہلیز پہ ہی بیٹھی رہتی۔ دیکھا پھر وہی بات آ گئی نا۔ میرے خیال ہے اس کنسیپٹ کو کافی حد تک بدل دینا چاہیے۔ اب ایک جیسے موضوع تو بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور ڈرامہ جیو پر بھی چل رہا ہے جس کا نام شاید نکاح ہے، اس میں بھی یہی موضوع بیان کیا گیا ہے۔ لڑکی کسی وجہ سے نکاح سے منع کرتی ہے اور لڑکا ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا لڑکا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ بھئی یہ کوئی نیلامی تو نہیں ہو رہی، نہ کوئی بھیڑ بکریوں کی منڈی ہے کہ ایک نے نہیں خریدا تو دوسرا خرید لے۔ اس چیز کو کافی چینج کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور آپ کے خیال میں محیر کو سعد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے یا اسے چھوڑ کر اس کو اریب کے پاس جانا چاہیے؟ کیونکہ کبھی نہ کبھی جب محیر کو پتہ چلے گا کہ اریب کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں آیا، تو وہ سعد کو چھوڑنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گی۔ لیکن کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا اس لیے بھی پاپولر ہو رہا ہے کیونکہ اس کے نشر ہونے سے پہلے ہی اس کا OST کافی پاپولر ہو چکا تھا، جو کہ کیفی خلیل کی آواز میں ہے۔ سعد اور محیر کی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے دونوں فیملی کے دباؤ کی وجہ سے الگ نہ ہوں، لیکن ان کا ازدواجی رشتہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ ویسے مجھے تو سعد بیچارے پر کافی ترس آتا ہے۔ وہ لڑکی جس سے اس نے بے انتہا محبت کی اور جس کے ساتھ کو دعاؤں میں مانگتا رہا، وہ لڑکی مل بھی گئی، لیکن جن حالات میں ملی وہ کافی ناخوشگوار تھے۔ محیر تو بکھری سو بکھری، سعد کا دل بھی لہو لہان ہو گیا۔ دوسری طرف اریب کی ماں بھی اس کی منگنی کسی اور جگہ کرنے کے چکر میں ہے۔ اگلی کے ساتھ کافی ایموشنل اور رومانٹک ہونے والے ہیں، لیکن محیر کی ماں ضرور رنگ میں بنگ ڈالے گی۔ ہو سکتا ہے اگلی کچھ ایک ساتھ میں اریب اور محیر کا آمنا سامنا بھی ہو، کسی شاپنگ مال میں یا کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں۔ اریب کافی کوشش کرے گا کہ وہ محیر سے بات کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اس کے دل میں اپنی طرف سے جو غصہ ہے اس کو نکالے، لیکن محیر اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوگی۔ دوستو یہ سال وہاج علی کے لیے کافی لکی ہے، کیونکہ سال کے شروع میں وہاج کے 2 ڈرامے سپر ہٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک یہ والا ہے یعنی مجھے پیار ہوا تھا، اور دوسرا جیو کا ڈرامہ تیرے بن۔ باقی کچھ ایسے بھی ہیں جو اسی سال نشر کیے جائیں گے۔ اس ڈرامے کی اگلی ساتھ کافی دھماکے دار ہونے والی ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میرا خیال ہے ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے، پوری تو آپ لوگوں نے دیکھنی نہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی دلچسپ ریویوز آپ کو مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ریویو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔